दिन यागुलो जों फाइ नननाय तगइन जों मालायखा नोंबाय मालायखा नों खरकसा एसेम्बली इलेक्शननि एक्स कैंडिडेट 12 करजला एसेम्बली ने अंगाय के नों ताबुक जे नवा आसक सालरमै नों आसुगै तंमाने के नों ताम कप कसानाय लुकरना ताम मेसेज रेनाय Aw, hambay no bo, norok ano nangjawi rutu khama bagui. Ang to tabuk tanai me mas ni soitering simi Ipft ni AGS tongmani abo resign khai tabuk just noga asukjak. Noga asugui ang hanya asugui tongya bibinu somoyo bibinu babe sini jiti prasaroni yang bagi bojaga thangai hangtang no abuni rutuk tongo tai kok sai tongo tai side by side jeta sini hasteo regional political party ni je ups and down ba political development tongmani abrona tui les khai kok sai tongo angka bibinu somoy bibinu babe bibinu borok bai jogajo khai sini do ano bhaike tisaimano sini je permanent jeta solution sungyaro jangjal nang tongani abno ti yoknan bagi sing bola ma thanai abno ti bibino borok notice level tai bibino level alochona khai kok sai tongo ke lukorono tam kasarnai je tabuk sini je tiprasaroni political situation jeta je development tongmani jeta political crisis tongmani abno ti sajanai to kabamno tongo nungse bo angelos mane bo ti ko bises khai sinamusung ba lukorongno kasarmusung abo kabamno issue tongo jesini eta political crisis tongmani tiprasaroni bisingo सरते के सामो संगुन के थांनाय लाइ थांनाय सालो जे सो डॉक्टर बर खमलंग मेगा मास गैदरिंग का तिप्रामो थानी बिसिं तै खाये हिंके औ जागाव मेघालय हास्टेल सीएम बो फाइमान जाक फैका हिंके जे फाइमान जंग माने परे ओ सिन तिप्रा सारनि मान थाइले मादे माननो ननि बिसिं तैले बुसक जरा तै नरक साइरकमन Aw, abo ang manukha je 14 October khumlong kaisa Motha party ni kaisa political gathering mass gathering ajaga Meghalaya ni CM barang nang Conrad Sangma Meghalaya CM bo phaisok paikya actually abo to manai meya abo to jitabuk abno tui je andolon khaitong nai bono saimen chinai je Tipra Motha party bises kai yaro sini je Maharaj Bubagra Pradut maro lead khaitong mani ba tamkhe sini je ani analysis obno nukjago jeta Meghalaya ni je CM Meghalaya ni CM ajago bo BJP by coalition kha jago sarkar chelai tongo angke BJP ni support by no sarkar gothon khaitong to jago angke bini maddoe bhaike sin tiprasaroni jangjal mada mano maiya yogi jamano maiya abo to ko onek ulni koksiko tamkhe sing saimano tabuk tipramo thani je diman bobo boro greater Tipraland sanmani Thansa ni bising teki greater Tipraland sanmani je tiprasano thansang baidi sing permanent solution to bunai greater Tipraland to bunai Greater Tipraland mane separate state article 2 and 3 no 3 बरोबर सानो तारमाने पूरा separate state Ipft सानो ADC area no base khai Tipraland बरो हंके ADC area ने बादे जे तिप्रासा तंगनाय रग न तुयै Greater Tipraland तारमाने separate no separate state no पुना र आसे फैलाय मंगरै हंके जे जगाव separate state सानि तंगमा जगाव तबु नाइ नाइ खेकै मेघालय नि CM Conrad Sangma Bokhoroksa BJP ni coalition partner bini speech ang full speech nai nai kya boto tiprasaro ni jingjal oro tongtong mani abno bo nini parliament no thangai abno highlight khainai agenda raise khainai ni to Saka kintu bini bukhugo ang muchungmani ta jehetu oro Tipra Motha party ojago kaisa separate state article 2 and 3 no separate state sanai tongo hongke bini bukho ang muchungmani je Tipra sarok ojagao bongni je odhikar manan hongke bongni jeta permanent solution ba odhikar jeta manani hingkai borok separate state borok dai khitamani abo nangsogo abo India government no nango
नै separatist state kok thaisa hone sanani mujung jagmani kini bukuk tui a kok rok no holia engke jefro kanat sangma Tripura o phainai bo chief guest hisabe phainai hini khanakai no ang je sini je jara separatist state sanai north east ni bisingo leader rok yang kerengkha kerengi communication khainai ka je kanat sangma bo je tabu north east jeta Tipraland sani tongo Boroland Assam Boroland borok tiba ko Boroland sani tong alada state tabu Meghalaya Garuland sani tong alada state engke bini je kanat sangmani bini comment bahai je separatist state ni dabi o demand of bahai bini support data ni ang বিভিন্ন leader rok no বিশেষ করে separatist state sanai rok no by communication khai kereng nai mani কিন্তু bo separatist state ni support hoya konot je sangma bo khoroksa Garu Hill je tura ajangani bo aroni bini ajangani bini resident engke je jaga Garu rock borok 1993 simi separatist sanai andolon khele phaitung tago sani tongo engke othocho bo কিন্তু separatist state bo support khaya separatist state demand no bo kono comment krei bini bo support khaya engke amhai leader no sangma jaga tabo separatist state demand khaikini gathering bo no tui phaika engke bo to sanani koi no separatist state ni kok no engke jehetu sangma jaga o Tripura haste o sing 70 72 74 bosor moi je sing jengjal langi tongmani sini hauno sini adhikar mayang tongmani sini political rights mayang tongmani obono manani bagai ekta permanent solution eba Tripura no edisi area ti khaksa khagei ba bagei মানে ko edisi area ti alada rajyo khai full political power ekta separate administration manei haya khaba Wngna ni je illegal immigrants phaina rok no o hani horiba borok no di butar khai ba NRC ni bising ti phano di butar khai eta delete khai je sini oro sini hani bisani je political power যেমন ভারতনি অন্যান্য স্টেট আরনি যে লোকাল পিপল আরনি যে নেটিভ পিপল লং যেমন পলিটিক্যাল পাওয়ার মানমা হাই ত্রিপুরা হাসতে সিনি হা হংকায় সিনি অধিকার সিনি পলিটিক্যাল পাওয়ার সং মানানি হংকায় যে এনআরসি ni bisingti illegal immigrants identify khai sini political power kipli manani hayaka ba edisi area no tui phano separatist state mane sing sini separate administration mane sing sini o jungjal hoite kagnani je sing India ni democracy thangai sini je political power mayang tongmani ba mulik odhikar jeta sini mana tongmani manyang tongmani সংবিধানি মোতাবেক engke ajung dal hote kagnani bagai jeta singor separatist ma sanlaikya engke je jaga o separatist sani tongmani jaga o tau Tripura Motha bo separatist sano engka jaga o ani musung jakmani ta mo ani simia jara nini ni kok jeta bo Tripura Motha ni je khumulung ni je mas gatheringo je separatist demand khai je leader jemon tabu Telangana borok separatist sanmang borok separatist mankha arni CM rong tui mankhamu bataburom di Garu Hill ni je leader separatist demand khainai borong tui mankhamu hayakani ni Bundelkhand ba Boroland ni je leader hayakaba National Federation for New State ni kaisa platform je separatist state sanai ni kaisa platform aron je leader borong khan tui mankhamu engke kintu mas gathering sungnu khatamo Tripura Motha jehetu separatist state chanai Tripura sani Thansa khai Tripura sani phyognani ekta imang phonogui সরকার ফাইকে ডিসিও হাবং ফাইকে তাবো 2023 bo kaisa nini 13 জন এমএলএ angkha engke obo jodino kubino Tripura sani phyognani bagai separatist Nango ni jongkake sing obnutui no demand khai tini ada sini manthaino adai khane hene jodino sakthake kubu bokhabai separatist je sane ji leader tubui kaisa mane speech ba separatist je leader tubui bongni bisingtui tebo sini borokno ko inspire khai India government bo bono pressure oi dabi khaima hake
tebo kaham kamun musang kamun naitok kamun. Hingke IPF tini sanmung hingke Tipraland Tipramothani sanmung hingke Greater Tipraland ke o duita amoni sanmung le busarok pherlai noni sanmung bai Tipramothani sanmung le Abo tabo busuk jarok different tong Ipft ini hingke based on edisi area. Hingke map botong Ipft ini je besaroti 587 gram and je edisi area je sengno 1984 6 schedule reka a area natuye je jaga sin Tiprasa 90% Tiprasa senga jaga tongo abo natuye separate state separate administration. Ngatabu Tipramothani Greater Tipraland hingke seng puila pro je Bubagra je explanation damani hingke nini Bangladesh ni Bandarban Khagrasari yang nini Mizoram ni Mahmud district bai Assam ni je Hailakandi district dikhe je 3% tongmani aing tike seng Greater Tipraland sano গাবন পরে বিভিন্ন বড় রক সমালোচনা খাইকা আলোচনা খাইকা যে আবো আইনটি ভাইকে সম্ভব নাই আমাকে কক কামানি পরে তাবো খানা খা ফাইকা যে বড় ও যে গ্রেটার টিপ্রালেন্ড হনাবো আইনটিয়া যে তাবো এডিসিনি ফাটার যে টিপ্রাসাদ তংনাই যেমন তাবো অঙ্ক দুর্গা চৌধুরী হাই জায়গা তেলেমুরা হাই জায়গা সিন বরক দङ মাতাবাড়ি হাই জায়গা সিন বরক দङ আবো কিন্তু এডিসি এরিয়া খব জায়গা আর সিন বাক্সা 587 টা ভিলেজ আবনি বাদেব আবরন খবই যে এক সিন্তিপ্রাসা যে তংমানি যেমন তাবো অবয়নগর নন্দনগর কৃষ্ণনগর আইনটিকে খবই গ্রেটার টিপ্রালেন্ড সানমানি নখা আজাগাওনো কিসা রমদি কনস্টিটিউশনালি যে তাবো আর্টিকেল মোতাবেক কোন ডিফারেন্ট করে আইপিএফ ডিমান্ড 2 and 3 আর্টিকেল নো বেস খাইনো Engke Mothani Tipra Mothani demand bor 2 and 3 no best খাই নন সাও কিন্তু যে এরিয়া ডিমার্কেশন যেটা বুক রমানি অরন ফেরো যে আইপিও তুরনকে ডিমার্কেশন খাইজা তং ম্যাপ সহ এরিয়া জায়গা বেবং তং কিন্তু তাবো মথা যে ডিমান্ড খাইমেনি গ্রেটার টিপ্রাল আবো হংকে মনে কোনো স্পেসিফিক এরিয়া তাফানো খাজা করে সং ইয়াং থেকে সানো আবো করে বুকু বাইসিমি সাকা যে নন্দননগর কৃষ্ণনগর অভয়নগর বা নিনি এডিসিনি ফাতারে যে টিপ্রাসা তংনাই আমহাইনি সাকা ওকে আজানি কিসে ফেরমানি আরনি কিসে ফেরমানি গো জায়গা সং অজায়গা অ্যানালাইজ খাইনে হেকে তাগরম দি ননা এডিসি এরিয়া নিনি এডিসি এরিয়া 587 দে ভিলেজ দং তাগরম দি নন্দননগর নিনি কৃষ্ণনগর অভয়নগর বা নিনি তেলেমুরানি কিছু অংশনতই যদি নং গ্রেটার টিপ্রাল সানং কাবো আনি মতে কোনো মতে সম্ভবইয়া ননা কোনো মতে দিয়া ini aku ngomong tuh kuno mati apa nono nani kuno sambok kiri, arun family tako, IPF ini je Tipraland diman bay, Tipra Motha party ini je Greater Tipraland diman, arun kisah family mana, কিন্তু সংবিধানগত ভাবে হংকে ফেমুং করি, বিনিব আর্টিকেল 2 and 3, বনিব আর্টিকেল 2 and 3. Sir, tay semung kita ke semung IPF ti bodol ni bo age AGS tong mane hinka ojagan bo nang resign dikhapo hinka TPF bodol ni bo nang age oro tong mane hinka oro bo resign ja taw ni bus kang ni salole ni one shot mung le bumute ang to korupsi sagir kene tong mane forengnai teacher angka ang bolok ni return nakha sini Tiprasarok ni je jeng jalan tong no bhaike খরাং টিসাবই যে বিভিন্ন লেভেলে থাং খরাং টিসাবই চিন অধিকার আদায় খাইনানি চিন টিপ্রাসারনি যে সলিউশন রতনা বাগৈনো ভলান্টিয়ার তে নামনি চাকরি রিজাইন খেবেনি কিন্তু টিপিএফ তংফরো হাইনি বাগৈনো আং চাকরি রিজাইন খেবেনি কিন্তু যেফরো টিপিএফ যেটা নিনে পাতাল নেতৃত্বে যে টিপিএফ নি বদল 2014 নে সিমে আন্দোলন খাই বরক 2018 এনআরসি নি কেস খাইকা আবন প্রে 2-3 মে হিয়ারিং ওংখা national international tangi international community tangibo akor sajaka je Delhi tangibo kabang movement khajaka inke khub kaham na eta choli tongmani jeta movement ako inke sini borro bo khub mane sotospoto babe no support khai tongmani andolon kaham no choli tongmani কিন্তু 2021 নি ইলেকশন এডিসি ইলেকশন নি প্রাক মুহূর্তে আং বুচিখা টিপিএফ ni president boni kisa lama korna nai mahai nugui ang TPF ni resign khai nokari daw ka ta mo himalay TPF ni agenda tam tongmani sengjoton saimano no solution no election no vote মানে যতদিন পর্যন্ত সিনরনি ইলিগেল ইমিগ্রেন্ট সমস্যা সমাধান ইয়া সাক
NRSA implement ngui sini oro illegal immigrant fine rok borok detect detain khai borno boni samadan pai asa songo jaga election entertain khaya ne kok rezak tongmani angke TPF ni je warriors TPF ni je judda rok no omake no phurungui omake no class khai tubja tai borok no mahike no সময় টাংনি tubja je sinti prasane সমস্যা সমাধান ইয়া sak जों जेता सानै दंमोन आव माया sak point जों इलेक्शन entertain खाया बुद्रिया बुद boycott नि आन्दोलन ओंके 2021 नि एडिसि इलेक्शन फाइमानि फाइप्रो माने इंसिनाय आम हाइप्रो ओंके सिनि पिके जमा थिनो बो आरो एडिसिओ महाराजा संगै एडिसिओ पावर फाइनानि आम हाइबिने एक टेंडेंसी आं नुखा ओंके आप्रो आं निजेनो रिजाइन खायै आं आसु दंखा गाबोन परे tabuk Ipft 2023 election pro yang Ipft ni candidate ka 2012 takar jala 2023 ka jaga ba haino ang basano tongmani ya mane contest khane tongmani ya ang to ani party o saklai rakha je ang contest khaya an mu ticket no ka thing ang contest khaya pia party ro ni jur mane borni request by ang magosika party ni pokno cinta thai gabon pore ang je jaga wo Ipft Tipraland andolon khayong ke ni andolon tabuk andolon ni kok saimalia ni movement khaimalia bani ni o 2023 Motha bai thansangai jeta thanani tongman ekta andolon khalen tongmani Motha bo bor separatist sano Ipft separatist sano aro Thansa ke fight khalen tam phodi tongba ga jaga rogo isa একটা প্রবলেম নগৈ আনি বখাও স্যাটিসফ্যাকশন নলিয়া একা পার্টিও যেটা আলোচনা খালি যে কোনো ডিসিশন নানা থাকমানি আম হাই নুক্লিয়ানি বাগে আং ও Ipft नि पार्टी হইতে ব আং রিজেন কে তাবু নগা আসল হাইপানো আং তাবুক যে জায়গাও দফানি সাম খানা নিছে চাকরিনি হইতে রিজেন খেমিনি বা হাইতো তো আসু তংলা তাও হাইনা আসু তংয়া বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন বরক বাই কমিউনিকেশন খাইয়ে ত্রিপুরাসারণ হাম করাই হাইকে তুই মান নাই ব্যাংক থেকে পার্মানেন্ট সলিউশন খাইনে আউটমতিনো সামুতাং দং sir tabo thangnai bisi 2022 bunuk jakha Ipft bodol Tipra Motha bodol thangai Delhi o jantar motor thangai salmung baksa khai mile sal mane hinke taklai bisi rol abo hai rol norok loge dirino abo to 2022 abo Tipra Motha bob separatist sano Ipft bo separatist sano hongke जों Thansa मिलिनो सानै मानो जेमन ताबुक जों अनन हास्टेल नगो जेमन ताबुक गुरखालेन बरक अनेक बसरो मै मनि गुरखालेन आलादा स्टेट सानै फैमिनि दार्जिलिं गुरखाराव ओके बंगारो सेपारेटिस्ट थानाय दल से 39 काव बर विभिन्न पॉलिटिकल एंगल विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन दं हाइपनो बनि जे डिमांड बनि Thansa माने बनि जे सेपारेट जे गुरखालेन नि बगे बरक Thansa ओके अमाके बनु खसं नि Garuland ba nini ko tabuk nini gota Assam ni je Buruland boro samnai ro bongara bibino political party tongkhono Thansa ka sano oke haike no sing jeto sini Tiprasarong ni kahamni bagui separatist ten bang samul khai tong oke tang alada baba khane be nei apro বিশেষ khai sini je kojjon leader ओंके जों वान सगैनो Thansa के आन्दोलन खालायखा माने दिल्ली थांलायखा 2022 नि खूब सम्भवत डेट टाइम पखा 2 दिन जागो दरना चलायखा ओंके आ जागा नुक खतमो जेता आबताबो जो प्राइभरनो साइमान बायखा जों Ipft रगाप्रो Motha बाय थांमा तो थांका किन्तु जेता जेबाबे नों आन्दोलन खायना तंगनि जे सिस्टेम के निनि डिमान्ड नो प्लेस खाने तंगनि किन्तु आम हायिंगलिया आरो थांगै लास्ट जों दिल्ली नि बरर बाय साजाका हानजाका नर बा जागा नंनि डिमान्ड माननानि डिमान्ड खाने बागै जे फाय ना नर ऑर्केस्ट्रा खाने बागै जे फाय आपिल वन हानजाका जे जागा जों काकति मिनिट खायसे दा सिनेमा खाने सानना तंगनि हेदिबा सा जागा बिभिन्न बरफ थांगै जाबैखा दर सामन तो काहाम पक हामिया तो बा जागा नङा जागा तंथगै आखुयै मोसाय खायनानि कगिया जे जागा नोंनि नर
서tur 버서tur 버서로 있는 무입에 사도 비도 가졌던 거 아웃 먹이는 알아다 하체 산의 디만 가있던 거는 깎고 뛰미는 되게 사놨던 거니 그러니까 자가 누카다 뭐 이제 버러는 능 디만 가이나 버는 능 버럼 말은 이제 니 타니는 사놨 근데 앞으로 승무카다 뭐 비슷하게 못한 리더십 ini aro bibinno jagani congress ni kasam mp no to bui bjp ni against kul kha bjp ni against cox hi phekya okay am hero nukha okay henbagui abun porang kana ipft motha Thansa ke jointly movement khaga thino kintu teruk hasali thangka go 2023 phayoka teruk gana oi Thansa ke movement khai Thansa ke choba khale jine Thansa ke election ba participate khai ini sini separatist ni bagi Thansa khai lorai khaisina ini mane kintu abo unfortunately only ya abo tang thanai koyekta ni talk show ro ba abno Saka okay abno sini Tripura saroni je political jeta crisis nome ta bishesh kai sini regional party jeta sini Tripura saron ham kai ni box hanai ham kai ni bagi nei je political party khalai mani abo jeta bo crisis nu jak tong ta ko je jaga soge sini sengde alai mani okay public ko sawo sini om hai demand ne কিন্তু যখন তে ক্ষমতা মান খাইনো বা এম বা নিনি ডিমান্ড দङ रङ आबनो नरमै थाङो आसे स्ट्रङ डिमान्ड फैया आबनो सिनि जिताबो बर्तमान सिनि Tripura सारनि जे पॉलिटिकल क्राइसिस नुजा दङ sir paithak sangmai ke tabo te salni saltamni pore no tabo osani sal phai dong hinke osani salo chini Tripura sikli rokni borong tamo ko kasanai borok je kefe bung manai be gedal jatei ke kaham kereng khaye osanai be no kifilna bagai te borong ni guardian dong le tam kok message na tam nini bisingte आव आं एसे खरंसा Tripura सा अंगै विशेष kai sin Tripura सा ताखो जतनो जाराय खने अकरा अनि छाचालाय मा गार्जियन लेभेल लग्न अबनो कसानो मुजंगो आव दुर्गा पूजा तो प्रति बसनो फायो जे हामक्राइनि बागै तंथकनि बागै একটা উৎসব মেজালে ओके अजराव सिन बररम जाहाते निनि बेलाय ओभार एक्साइटेड नि तंथगिया कारै बा निनि हमति केफेक मानि रग्न आबनो सेवन खाया कारै बा निनि बिभिन्न जागाव रमदि हदिबो करंगै जेता थांजगा जागा रग थांगै जाहाते देराम गक्लाया ति खे तंगनि बागै जतनो न आंगापन कबना मुसंगो जाहाते जतनो तंथत खाय अ दुर्गा पूजना पार खायै কোনো কেবেং মুখরি খে নিনি কেফেক মানে বা চুয়া বা ড্রাগস আম হাইরক নাওই কোনো ওভার এক্সাইটেড এঙ্গি বাইক তা চালায়া কারই যতন কসাং কে শান্তিপূর্ণভাবে অসানো পার খাইনি বাগै আম যতন থানিনো কখনো বিশেষ করে গার্জেন নং সরাকনো যাহাতে বরং মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট শাসক রহয়া কারই গার্জেন যাহাতে লগি তঙ্গই বরং নিনি দুর্গা পূজা যে नायनार तो नायनाय हदि बर करंगै आमा हेके फ्री खे रहाया कारै कारण आमा जदि रहना थाङा के निनि थांदगा जागाराव थांगै बिभिन्न भाबे समस्या क्लाइमानो बा निनि गोबां मा निनि हामिया सिद्रा फाइमानो आमा जाते कबले क्लायातै बिसासे गार्जियन न सारे रखनो सचेतन खायै একটা नायखलै अपोजानो लाइरे थाखाय बेलायके गाहांनाय आबो नां कखनो सम Maisa. Esa sangmang ke tabo IPF tini sanmang Tipraland hene NCD mane netrite bini NCD mane netrite Malia hene Tripura sarok Bubagra ni loge na thangmani Tripura Motha bodolo Greater Tipraland hene arote esa sanmang tubuoi mike o jaga o to tabo lai thangnai assembly election robo nukjakha one last fight jitega harega to harega hene samne ka o one last fight robo assembly robo jiti malia ke te continue ngai tong ke abo hai rokla tabo bahai ni bisingti rokla आव सिनि बुबाग्रा Tripura Motha नि जेटा একটা ककथाय दंमोन one last fight 2023 one last fight जितेगा तो जितेगा हारेगा तो हारेगा का ओ जे ककथाय दंमोन आबो 2023 one last fight मन आबो जों बुजिना थांखाय ताको माने अबनो लास्ट फाइट ओके अ लास्ट फाइट जों जिदिखाय
বা জিদিনাই জিদিয়াকে জিদিয়া নে বজে ককটাই সামানি অবত 2023 তো তাই বেশি করিখা তাই 2-2.5 মাস তংসিও 2023 ni bisingo একটা চিন্তি পারছান মগে সমাধান তুমি জানি কক সামানি ব সমাধান বলতে আমহাই যেটা গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড যদি না কোনো পলিটিক্যাল পার্টি গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড রাইটিং ও যদি সিরিয়াস আক কেউ বাই কম্প্রোমাইজ খাইয়া কেউ বাই অ্যালায়েন্স থাইয়া আবংকে চিনি ত্রিপুরা মথানি যে এক্স যে চেয়ারম্যান চিনি মহারাজ প্রদ্যুৎ বিনি কক দমানি তাবুক আবো জরানো সাইমান চিনাই কারণ 2023 তো তাই 2-2.5 মাস তংসিও ও 2-2.5 মাস বাই চিনি বনে ডিমান্ড ত্রিপুরাসানি যে ডিমান্ড মহারাষ্ট্র বিচিংতে গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড সেপারেট স্টেট আর্টিকেল 2 and 3 আপনি মোতাবেক আবো জরানো সাইমান চিনাই মারা মন্নমাইয়া যদি মাংখাই তো ত্রিপুরাসান বলি বেলাইকে কপাল কাহাম আর যদি মানলিয়া হাঙ্কাই তো আবো তাম সাইছিনাই চিনি কপাল হাইমেদা হানছিনাই না जों तामो आव ताम सासिनाय कि सिनि अर जरा लिडार खाइना र तिबार सरना फेमलो गई पॉलिटिक्स खाइनानि आमहाय बुखांनो थानायता फेमलो गई क काहाम काहाम सावै तिबार सर नि इनोसेंट सिन निरह तिबार सर बेलाय के बका कला बका काहाम वन सका सिन बररक एनसी देबरमानि नेतृत्व इंलिया तार महाराष्ट्र बिसिं टेलेसन देसका नोंसिना नि जतन हाव हाव दल दल थांलायका नि चागिरि खाइनाय जतो कृषि खाइनाय काबार रानाय जतो अंशन बरं थांलायका थानसा होननाय थानसानि बिसिं तै सिंतुबनाय जतो लायका किन्तु ताब ताब नुखा ओ जे थानसा बताबो तुरुक तुरुक माने कागलाय मिनि सिं बुगै दंखा बिसेसकै थानसा थांनायनि बिसिङनो नुकुइ दंखा आबताय कतालबो साने नखौ गया निनि जे थानसाव हामजागै सिनि जरा सिनियर लिडार तिबारासना हामजागनाय तिबारासनि दखानि कक सानाय आमहाय गोबां मा सिनियर लिडार शिक्षित निनि रिटायार आईएएस रिटायार टीचर्स अफिसार रिटायार आईपीएस अफिसार आपतिरनो जों तुरुक तुरुक उसुमाय नुगै दंखा थानसानि हयते बिसेसकै तिब्रा मथानो हयते ओमके आबनो माने ओ जे लास्ट फाइट हमेन आबो एबा जिदिनाय एबा हारिनाय हेदा जदिनो जों ओ 2023 मिशन को একটা পার্মানেন্ট সলিউশন যদি মানখা টিপ্রাল্যান্ড हाय को ग्रेटर टिप्राल्যান্ড मानखा काय तो बेलाय काहाम को जदि मालिया हंके ओ जे लास्ट फाइट 2023 माने अब अमो सिनि बागै একটা तामसायनाय सिनि टिप्रासन मगे একটা डिसअपॉइंटेड माने हताशा একটা बखाबायमानि बरकनाय ताव तो तुरुक तुरुक सिन बरर बखाबाय दङ दां नंलिया मारासने तिजथा दङ कारण ताबुक साना थांके सिनि बुबाग्रा बो जदिनो तीन तिप्रासारनि बागै स्राय बो आर्टिकल 2 and 3 नि मुताबिक सापार्ट स्टेट तिप्रासारनि आलादा एडमिनिस्ट्रेशन जदि नायो हंके बो किन्तु जदिनो नायो हंके मानो बिन बखाबाय स्राय नायो हंके मानो कारण पब्लिक बिन लगी तंगो नायखे मानो किन्तु बसे बखाबाय नादा नायनाया आबो किसा जों वान्स कुइनाय दरकार क्लारिफाई खायना दरकार आंनि हिमालय बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट नि जे लीडरशिप बाय ताबरमनि होम मिनिस्टर बाय बानिनि आरो ताम सालाय फैक्या बर तामरना हन नों जे सानमानि बर तामरना हन बुसु तामरना हेन आपनो तयै नों अ जागाव निनि प्रजारक बाय फायि सालायना नांगौ अरनि जे पॉलिटिकल लीडर पॉलिटिकल पार्टी जे तिप्रासानि बगे हामग्रानाय तेनि कक सानाय रक बाय नों आसुगै कक सालायनांगौ जे सेंट्रल गवर्नमेंट तो अमहाय जों जेटा सानमानि बर अमहाय जेरना हनो संकी गसिलायसिनाय जा संकी अमनो नानादा अदा बिनो संनानादा अब একটা ट्रांसपेरेंसी सिन बिसिङो तंगानांगौ किन्तु अमित शाह संग बताम कक सालायफाय अरक किन्तु अरन ब्रक साइमिया पाब्लिक बा आलादा कक सापायो आरो आलादा कक सापायो अब माने तामजन একটা বরংনি सिनि बिसिङो একটা तामजनि একটা सन्देह उंदक माहायता को बजे ताम सालायफायख्या किन्तु आकनो सुनो सापाया याखौ साय दङ नो कम्प्रोमाइज जों सही केबो जदि सैरिया हंके ग्रेटर टिप्राल्যান্ড कागज पत्र सैरिया हंके जों एलायन्स थांया हंके अब माने सिनि बिसिङो একটা तामजनि ताबो विशेष खायि रिजनल पॉलिटिकल पार्टी बिसिङो একটা कन्फ्यूज इंलाय दङ बरनक सिन